So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers ug sa kuang mga subscribers diha mga par. Ug ilabi na gyud sa kuang mga bashers diha. Maayong adlaw kanatong tanan. Sa dili pa ta magpadayon mga par sa tuang video reaction. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa itong mga upload nga mga video reaction. So karon mga par, si Sara Duterte wala mo to nga to sa House Committee on Justice nga to sa House of Representatives. Gisaway si Sara mga par sa mga anti-Duterte kadtong suko kayo ni Duterte mga par, katong wala ganay sa mga Duterte. Gisaway si Sara kay guilty kuno si Sara mo kunong wala kuno moadto sa hearing sa House Committee on Justice. Pero ato lang na silang sabton mga par kay kita diri lahi man ta og pananaw matag usa. Pero ato lang na silang sabton kay kibaw naman ta mga par kung unsay rason nganong di sila ganahan sa mga Duterte. Dili lang nato i-mention mga par kung unsay rason nganong dili sila ganahan. Pero kibaw na ta na mga par kung unsay rason. Amo nang atoa lang na silang sabton kay basin og nang maora po nay naabot sa ilahang paminsar mga par. Sakto man sa gyud kaayo ang gihimo ni Sara mga par sa mga legal counsel ni Sara nga wala sila mo tunga nga to sa House Committee on Justice kay illegal man ang ilahang pagpatawag ni Sara mga par. Kay matud pa ni Jerbel Luestro wan makuno to kanang semi-trial makuno to nganong mag semi-trial man ang House Committee on Justice, nganong mag-trial man ang mga congressman nga wala man sila jurisdiction ana, dili man na ilahang trabaho mga par. So wala nila adtuan ni Sara kay kanala si Sara mga par kay baw na sila sa balaod. Abogada guna nya mingon sila nga nahadlok kuno si Sara. Wala man gani mahadlok si Sara nga gitabangan sa mga congressman, gitabangan sa mga buhaya nga mga congressman, o magi mahadlok. Mao na nga ato alang sang sabton mga par katong mga dumadapig ni Sara, ato alang silang sabton nga maora po nay naabot sa ilahang paminsar. Gatuo maguni mga congressman mga par nga mulabaw pa sila sa mga abogado ba. Si Sara Duterte ilang ipatawag nga to sa House Committee on Justice. Unya kanang igor ang palingkuron nga to. Unsa may purpose nga nahitabo naman na nga si Sara ilang ipatawag ug mato si Sara igor ang palingkuron para lang yun nga ipakita sa publiko nga si Sara wala katubag. Usa pagtubag ni Sara mga par dili man nila pangutan-on. Ug naa magani sila pangutanan ni Sara gamay ra pod kaayo. Unya og masablay sila sa tubag ni Sara, ilang i-suspenso ang sesyon. Sakto ba day ng mga congressman mga par? Unya dili man tanan mga congressman diha nga mga abogado ug abogada, nga may uban mga congressman diha nga kay tungod anak lang og politiko, bisan pa kun namiyabas na pag-eskwela kay tungod anak og politiko, unya nidagan pagka congressman nagadaog, unya piling maayo na kayo, piling nga mulabaw pa sa mga abogado. Ngunong mag semi-trial man sila nga to nga wala man sila katungod ana nga mo trial. Ang Senado man mo nay katungod ana. Ang trabaho sa congressman sa may trabaho sa mga congressman nga igo ra man na silang mudawat kung naay mo file og impeachment bisan kinsa nga politiko, kung naay mo file ang trabaho ana nila igo ra na silang mudawat sila sa mga gipile nga kuan mao na
Tan-aw na nila nga to kung sakto ba sa ug naabay igong basihan nga angayan nga i-impeach ang maong politiko, kung sakto ba sa porma, kung kumplito ba sa ebidensya. Mao may trabaho sa mga congressman mga par. Iguman abot nga to sa plenaryo, basahon na nga to sa plenaryo kung angayan ba nga i-impeach ang maong politiko nga gipailan og impeachment. Mo nang ato sa plenaryo mo nang magbotohay na ngadto ang mga congressman kung angayan bang i-impeach ang maong politiko. Tan-aw na ngadto mga par kung naabay lig-on nga ebidensya, usa na sila magbotohay ngadto kung angayan bang i-impeach ang maong politiko. Nya iguman na nila ngadto kung human nila botohay ngadto, usapan na ipadaan ang anto sa Senado, i-transmit na anto sa Senado. Mo nang Senado na maghukom, mao nang ang Senado mo'y silbi mo'y mo trial sa maong politiko nga gi-impeach. Unya nganong magsimi trial man ang mga congressman nga dili man na nila trabaho. Gatuo siguro ni ang mga congressman mga par nga ang mga katawhan sa publiko mga bugo kay tanan ba, bisan kun dili abogado, bisan dili abogada, pero nakasabot ni ana mga par. Pero gusto sa mga congressman nga mga pulpul nga ilang i-trial si Sara nga to sa House Committee on Justice. Unya ang gato ra bang uban sa mga tao san nga o sa taon kasabot unsay kanang trabaho nila ngadto, mo comment sa dayon nga mao na, pero wala sila kasabot mga par silang gi-comment ngadto. Kung ang ilang gi-comment kung naabay unod mo na nga sakto gyud ang gihimo sa legal counsel ni Sara, ug sakto sa gyud ang gihimo ni Sara nga wala siya mo tunga ngadto sa House Committee on Justice. Kay wa may kanang igong ebidensya nga ilang i-impeach si Sara, anong mag-trial man sila ngadto nga wa may lig-on nga ebidensya ang ilaha pagpamulitika raman, paggukod raman ni Sara. Basin ang purpose mga par nga ilang ipatawag si Sara nga to sa House Committee on Justice kay para ilang imbestigaran. Unya tabangan nila nga to og kanang imbestigar mga par. Unya kanira bang mga congressman nga mo imbestigar mo labaw pa sa mga abogado, bisag sablay na kayo o mga mutana hala padayon gyapon. Unya masablay sila sa tubag ni Sara, i-suspende dayon ang sesyon. Ingon ana ka pulpul ang House of Representatives mga par. Mo nang ang mga congressman hadlo kay sila ni Sara, mo nang nagbotbuot sila og ilaha nga naa sila'y semi-trial kuno nga to sa House Committee on Justice. Kay kun magbotohay na sila nga to, klaro mayud kayo mga par nga bisan pag nang wa pay igong ebidensya si Sara ma-impeach nyo na nga to sa ng lower house. Nya kibaw man sila mga par nga ikabot nga to sa Senate nga mabasura ra maghapon na nga to mga par. Kay kibaw man sila ang mga senador dili pwede nga nang suguon, dili pwede nga nang imong hunghungan diha nga mao na. Kay ang kanang mga senador diha careful kayo na sila sa ilang pagdesisyon. Dili pa sa mga congressman nga straight yun kayo ba, bahala ka nang nakamudmod nagmayo, bahala og palpa kayo ang ilang gibuhat, bahala nang naghimo-himo sila ilaha diya basta kay si Sara ma-impeach ang yun. Ikibaw man sila nga to sa Senado, klaro kayo nga makuan ma-absuelto si Sara nga to kay umay lig-on nga ebidensya. Nya ilang ipatawag nga to si Sara nga to sa House Committee on Justice kay wa man sila lig-on nga ebidensya mga par. Nya nga to sa House Committee on Justice ilang imbestigaran si Sara nga to, mo nang adto na sila nga to manghagpat og mga ebidensya. Mo nang unay matikdan sila nga sa tubag ni Sara, mo na himuon ni nag-ebidensya, mo na klaro-klaro nga pagka istorya mga par. Mo nang ang kanang mga congressman gibuguan siguro ni maayo sa mga tao, mo nang ila nagibuhat.
Pero ang mga tao, utokan na kayo ang mga tao ron, kay bao na nakasabot na kung unsay ilahang atomong, unsay ilang purpose sa ilang pagguko ni Sarah. Kay mahadlok sila nga si Sarah makadagan og aksidente nya mudaog, nya mahadlok sila mga par nga balikan sila ni Sarah. Mao na diha, mao ni klaro-klaro nga pag-istorya nga prangka-prangka ba. Unya daghan kay salamat mga par ug mayong adlaw kanatong tanan.